Muy buenas a todos, gente, bienvenidos a Bioshock Infinite. ¿Y estáis pensando que este es el Let's Play de Bioshock Infinite? Aún no. Lo he pensado en hacerlo, lo voy a hacer, obviamente. Es un juego, pero es que ya me lo he pasado como 3 veces y no estaba con ganas de pasármelo, pero vi los dos DLCs de Bioshock Infinite, Panteón Marino, y me encantó. O sea, dije, mira, tengo que jugar a esto, o sea como sea. Y básicamente esto, estamos aquí en Bioshock Infinite para volver y jugar a ese DLC. Así que vamos allá. Jugar a complementos. ¿Por qué no me deja jugar a complementos? Ah, vale, ya está. Opa. Panteón Marino Episodio 1. También jugaremos al episodio 2 tranquilos, solo que no lo he descargado aún. Pero por ahora, Panteón Marino Episodio 1. Vamos allá. Nueva partida. Vamos a hacerlo en media. Tenía ganas ya desde hace tiempo jugar a esto. Tenía muchas ganas de jugar a esto. En el momento en que vino a mi oficina supe que ya nada sería igual. Sin duda alguna, hombre, sin duda alguna. Pues no sé muy bien de qué va la historia, pero solo sé que va... O sea que transcurre en Rapture, la ciudad bajo el agua de los primeros dos juegos de Bioshock. We're closed. You don't look the sort who can afford to turn down legitimate work. What do you want? How about we start with a light? Vale, tal fuego. Well, you got a name, miss? Elizabeth. You can call me Elizabeth. What can I do for you? There's a girl who needs to be found. Maybe you've seen her. This girl. This girl's dead. You know her. You'll see dozens of her tied down by the docks or the slums in Apollo Square. Orphans. With Fontaine's charity shut. No place for them. But her you know. As I said, girl's dead. Lost. Look, I don't know where you get... Lost isn't dead. Name your rate, I will pay you for this work. But you do this one gratis, wouldn't you? I don't follow. Something tells me you will. Pues vale. Ver que sabe Elizabeth de Sally. Sally es la chica esta de que acabamos de ver en la imagen. No sé muy bien quién es. No he jugado al primer Bioshock ni al segundo, así que no sé de qué va. Ya haremos un let's play de sus primeros dos Bioshocks. A ver, no hay nada más. Bueno, Elizabeth es la chica que rescatamos en Bioshock Infinite. Ahora, esta es una historia totalmente diferente, Tranquilos. No tiene nada que ver con la Bioshock Infinite. Seems my instincts were correct. Where's Sally? I don't know. But I know someone who does. Follow me. Y si lo sabes, ¿por qué vienes a mí? Sander Cohen. Why even ask? Lo que me estoy dando cuenta es que a lo mejor el juego... Espera un segundo. A lo mejor no está en... español. No te da la opción. Pues vaya, es que si no me equivoco, el otro sí que... En el Bioshock Infinite, el juego principal, sí que estaba en español, así que no sé. Bueno, da igual, continuamos. Girl to you. What I need from her is my business. But I know where to start looking. Something tells me a man with your particular talents could be useful. What happened to these children? What are they? Where have you been? A cabin in Arcadia? Little sisters. Atom factories. It's grotesque. Dios.
Little Wonders Education Facility. Dios, ¿para qué mierda esto? Just a matter of time before Ryan schools round up any. Compromise? Is that what we do for Rapture? I could compromise in Red Hook. We're just men and women, Alan. You hold yourself to that standard, you'll never be happy. In what country is there a place for men like me? Men who refuse to say yes. Pues vaya. Rapture. Oh, un Big Daddy. What do they even look like under those suits? What you mean? They're just some kind of machine? OLED, ¿no? Mira. Adiós, muy buenas. Qué bestia, o sea, esta ciudad es increíble. Es que me intento imaginar una ciudad así de grande. Pero así de grande, es que es enorme. Joder. Vamos. No puedo pillar dinero en ningún sitio. Basuras ni nada. ¡Ah! ¿Gays? ¿Gays? Bueno. Está guay eso, no se suele ver. Funny. What? You not knowing about the little sisters. How long have you been in Rapture? Let's just say I don't get out much. You've got eyes and ears, don't you? If I wanted to share my life story, Mr. DeWitt, I would write my memoirs. If I learned anything about Rapture, I thought it was a place where people understood to mind their own business. Where are we headed? The man we need to see is in the Garden of the Muses. How do you know? My sources are my own, Mr. DeWitt. If you have better information as to the whereabouts of your girl, I suggest you avail yourself of it. Vale. ¿Dónde? Vamos allá. ¡Pum! Tome ese número que tengo en la mano. Where are you taking me? When's the last time you saw Sally? What? She was taken from you, wasn't she? How do you know this? She was taken, down at Surprise. You were playing the tables and... She disappeared. And? Cop friend of mine, Sullivan, says they found her floating in the docks. You see the body? Look. Did you see the body? This world values children, not childhood. There's a profit to be made and men who make it. I'm taking you to one of them. Dios. Mr. DeWitt, you all right? I'm fine. Just get these spells sometimes. It'll pass. Refreshment, sir? Madam? We're fine, thanks. ¿Lol? ¿Y eso? Qué fino, ¿no? Ah, ¿tiene poderes? ¡Qué chulo! También quiero esos poderes. I went through basic with them, decent sort. The Italians. Papa this, Papa that. I can't think of crap without a papal dispensation. Conocer al contacto de Elizabeth. I suppose. I told her. ¿Qué iba a decir? Entonces... Lo que habéis visto ese flash ha sido de... Mr. Una DeWitt, escena de... ¿Qué? we'll find my source inside of that club. Cohen? What does that lunatic have to do with Sally? LOL. ¿Qué iba a decir? Que... La escena esa que ha salido de repente es una escena del Bioshock Infinite. Os he dicho que no tiene mucho que ver, pero bueno, ha sido simplemente un flashback. En plan... O sea, sí, y los que ya habéis jugado al primero sabéis por Private qué. party. No entry without invitation. We'll see about that. O sea, ya sabréis por qué si habéis jugado al Bioshock Infinite o habéis visto algún Let's Play o lo que sea. Si lo habéis visto, sabréis el por qué. Yo sé, no os lo voy a explicar para aquellos que no han jugado. Así que... nada, vamos a seguir. Which business do you represent, sir? Business? Yes, which business? DeWitt Investigations. Mr. Cohen does not truck with private detectives. Masks of invitation went to artists and craftsmen alone. I'm with the artist struggle. We're No expected... mask, no entry. Stuffed shirt. These invitation masks he spoke of. They must have gone out to local artisans. Well, I guess we'll have to persuade someone to loan us one. The business of Rapture is business. Says it's sponsored by the Artist Struggle, the Golden Rule, and Rapture Records. I guess those stores would be as good a place to start as any. Vale, vamos allá.
Al parecer, 3 tiendas del lugar pueden haber recibido invitaciones para el club de Coven. Puedes elegir el objetivo que quieras en la pantalla de objetivos. ¿Que así sea? La pugna del artista, discos Rapture, la regla de oro. Vamos a la regla de oro, ¿no? ¿Me parece bien? Por aquí. What brought you to Rapture? A man. Really? You don't strike me as the romantic type. Wasn't that kind of man. Then what? There's a debt that needs repaying. I've known my share of Shylocks. You're no Shylock. Wasn't that kind of debt. Referencias. Referencias. Invitations to Cohen shows are highly coveted. Nobody's gonna just hand us one. You think you can figure out a way to distract the store owner while I take a look around? You just find the mask. Leave the distractions to me. Good day to you, ma'am. No, porque a mí que me den por culo, ¿no? Excuse me. Lady has some questions for you. Yes, of course. I'm interested in this piece. Ah, excellent. You've an eye, haven't you, miss? It's a natural sapphire and diamond, 18-karat gold ring, fully hallmark for Paris, 1887. Really? The center cabochon... Excuse me? That's a lot of fine talk about a stolen ring. Right out of her coffin in Twilight Fields. Cohen sends those masks out in some kind of box. The assurances of a grave robber are of no interest Ahí está. to me. You hand the ring back, the Must be matter will somewhere remain else. between you and me. I shot and talk this trash. I don't think so. Hit the bricks, trap. Get your hands off me! No está aquí la máscara, entonces. Might be best if we were gone when he wakes up. Any luck? Nothing. Let's find another shop. Joder, sí que ha sido bestia. Además la ha acusado de todo en plan. Where should we look next? Upstairs at the artist's struggle, or Rapture Records straight ahead? ¿Dónde está? Discos Rapture, por ahí. Ah, ya lo veo. En fin, que... hace un montón de referencias al primer juego. O sea, a lo mejor sí que tiene que ver. Pues mira, estoy pensando que a lo mejor hablaré de ello. Sí, es que si tienen que ver, tengo que hablar de ello. Las referencias. Así que para aquellos que no han jugado o visto un Let's Play del Bioshock Infinite, pues hablaré de ello, chicos, y ya aviso ahora que habrá spoilers. Así que por favor, si no habéis jugado, no es el Let's Play, o simplemente no hagáis caso, o si nos importa. Look around, please. You see that dish I walked in with? Will you give her the star treatment, pal? That'll make it worth your while. Of course, right away. What is this piece? It's by Trenet, but of course, covered by Mr. Reinhardt. Oh, it's lovely. Isn't it Gotta lovely? find that box. Que lo digas. No está acá. Music does something to me, Está aquí. especially something in this thing. It's almost primal, isn't it? Part of us that exists before thought, before logic, purely sensual. ¿Dónde está? Aquí está. Nothing. Well, only one place left. That we never knew existed. Yes. Can you turn it up? Oh, it's so intense. I must go. I must go. Even one more note shall prove my undoing. Muy ama. Nothing. No. Got one place left, though. And if that proves to be fruitless? We'll cross that bridge when we get to it. Bueno, vamos allá. Fontaine got La taken out pugna by- del artista. ¿Será eso de ahí? Sí. Artist Struggle. Aquí está. Ay, que puedo correr. Chaval. Cabeza que tiene y todo. Hey, pal. You want to help out the little lady? Yes, of course. Todos igual. Sí, por supuesto. Interesting, isn't it? An original Sander Cohen. He calls it miasma. I'm sorry, but I know precious little about art. How does it make you feel? I don't want to open my mouth for... Where is he fear of hiding what that foolish box? when I tumble out. Would you like
Mira, voy borracho ahora. Me pilla las botellas de whisky que había. So much to understand. There you are, you little son of a bitch. Ya está, ya tengo la esta. You've given me so much to think about. I feel a trifle swoony. Would you mind if I return tomorrow for further education? I shall be here at your service. Until tomorrow. Hostia. Ya es que la había atajado y todo. You've located the mask. Así es. Third time's the charm. All right. It's best we head back to Cohen's. Que así sea. Volvamos. Fine piece of work back with those shopkeepers. You've got a bit of the grifter in you. For that you can thank my father. Oh, yeah? He was a man comfortable in a variety of roles. I don't have all the flaws. Aquí estamos. En el lugar de trabajo de Cohen. A ver si nos deja entrar ahora. Entrar en el club. Claro, claro. Maybe take a look around a bit more. Whatever you wish. ¿No está? Time is of the essence. Y que tú lo digas, mujer. Y que tú lo digas. Bueno, gente, lo vamos a dejar aquí. ¿Por qué? Pues ya sé que este episodio es corto, pero los episodios estos de Bioshock Infinite, del DLC Panteón Marino, van a ser cortos porque el DLC no es muy largo. Y para darle un poco más de atención a la cosa, pues para no hacerlo en plan 2 episodios, voy a hacerlo en episodios más cortos. Pero bueno, aún así, ha sido el primer episodio, un poco de introducción a la historia. Estamos buscando a la hija de Witt. Se llama Sally y fue raptada. Y por lo visto las niñas esas que van correteando por ahí, o sea, no correteando, pero las que están ahí en fila, que están como con máquinas o lo que sea, han sido producidas para asemejarse a Sally, la hija. Así que nada, básicamente eso, gente. Espero que os haya molado. Ya sabéis, like, favoritos, comentar por favor si os ha gustado, ¿no? Positivo, negativo, lo que queráis. Y nos vemos en el próximo episodio. Venga, gente, hasta la próxima. Adiós.